स्वाद संबलपुरी चैनल के स्वागत करुचे। आज मैं आपन साथे आ गोटे नया रेसिपी शेयर करवा ले जाउछे जेंटा कि होचे मटर पनीर। तो चलो बिना देरी करके स्टार्ट करमा। तो हमार मटर पनीर बनावा लई हमें पहला कढ़ाई बसामा। कढ़ाई के टिके गरम होबा के समय तापर से हमें तेल पकामा। कढ़ाईटा गरम हो गलानो आम ए तेल पकामा। तो आम ए 3 चामच तेल पके थिना। तेलटा गरम हो गला परे आम ए पकामा आमर कटा प्याज। प्याज के आम टे ब्राउन होला तो भाजमा। देखी पारे आम प्याजटा ब्राउन हो आसलान आम ये पकामा आमर अदा लहसुन पेस्ट। प्याज टमाटो भाजी गला टे ठंडा है आम ग्राइंडर रे पेस्ट करूँ। भर नु आके आम बनामा कढ़ाई बसाई तेल पकाना। तेल टिके गरम होला आम से जीरा पकामा। आम यही टाइम रे हमार मिर्चा पाउडर पकामा भल कलर आसवार लगी। मिर्चा पाउडर बेसी टाइम रखवार नहीं ना सागे सागे पेस्ट देमा।
पानी देके ताई घाटी दमा और छाड़ी दमा। और मसला के टिके भाजी हबारे टाइम दमा। तो आम मसलाटा भलसे भाजी गला ना आम ए मटर पकामा। मटर टी सीझी गला आम से पनीर पकामा। पानी देमा और मिक्स करके सीझा लगे छाड़ी मटरटा ये सीझीगला ना आम ये सब मसला पकामा। आम जेहेतु स्टार्टिंग जीरा पकई ना जीरा पाउडर टे कम पकामा। धनिया पाउडर और हमारे पनीर मसाला मिक्स करना। आम ये पनीर पकामा। आपन पनीरटा जब बेसी ठंडा अच्छे अपन ताके मटर ऐड कला बेले तार सांगे पकईदेवे। आमर पनीरटा नॉर्मल अच्छे से आम मटर टी सीझला पनीर के पकाउछन। हल्दी पकामा। नूनटा आम आमर प्याज भाजला टाइम रे भी पकई थी ना तो से अनुसार अपन नून पकाबे। पानी पकामा अपन निजर अनुसार पानी पकाबे। अपन को केते बहलिया दरकार पानिया दरकार।
मटर पनीर भलसे फुटिक रेडी हो गलान आम ताके सर्व करवा। तो आप देखिपे आम मटर पनीर रेसिपीटा रेडी हो गलान। आपको जब रेसिपीटा भल लगा तो लाइक और शेयर करवा नहीं भूलवे। आम स्वाद संबलपुरी चैनल के सब्सक्राइब करवा नहीं भूलवे। नमस्कार। है कि नहीं चली केतल तो आप देखिपे आम मटर पनीर रेसिपीटा रेडी हो गलान। आउ जदि आपको आम रेसिपीटा भल लगा तो लाइक और शेयर करवा।